Tanan, no, good evening sa tanan din sa welcome back na naman ta sa atong reels pamintin guys, no. So maghatag ko ninyo sa pamintin na to karon guys, so 3 to 5 days lang. Okay, so medyo na alanganin ta sa oras, pwede nito tayaan sugod ni ugma kani atong one kombinasyon mintin na to og 5 days. Okay, so katong wala pa nakipalo, pakipalo na lang sa atong reels, no. So congratulations sa atong followers nako nga naglantaw sa live nako sa Facebook page. Congratulations tanan ninyo guys, pati sa akong mga VIP, congratulations sa pamintin. Alright, so VIP pwede ka pun mulantaw sa pamintin na to. Mao ni atong pamintin nga one kombinasyon para sa all draw 3D and STL. Okay, one kombinasyon ni guys. Okay, start karon murag limirag kuan naman karon langanin, so ugma, no, 14 paingon sa 18. Okay, 178-871-718 guys, so always gid mo rumble para sure. Okay, thank you, God bless to all, advance congrats na lang ninyo tanan guys, no. So good luck, bye bye.